जय जगन्नाथ। राधे श्रीकृष्ण। बिना कौन से काम न करी केवल मेहनत को छाड़ी बसी बसी किपरि धन रोजगार हेब जानतु। एही विषय धन कमाइबा अति सहज होइथाए। किछि मनुष्य पाई धन कमाइबा अति जटिल बोली भाबंती, किंतु शास्त्र रे उल्लेखित रहिछि धन कमाइबाकु हेले केवल बुद्धिर प्रयोग करने पड़ी थाए। जेते मध्य काम कर दिन राति सारा दिन राति काम कर, किंतु तथापि तुमे कौन से धन को संचित करिपारिबो नाही। जदि तुमे एही शास्त्र रे उल्लेखित रहिछि जे कौनसी वाक्य को निज हृदय सहित श्रवण करिबो, ताहाले आपणक घरे धन संपत्ति निहाती भावरे बढ़ी बढ़ी उत्पन्न हेबो, जहा आपण आखिरी देखिले ही विश्वास करि पारिबो। सेथिपाई कष्ट दुख जंत्रणा छाड़ एबेठारु एही शास्त्र तथा निज मन ध्यान दे सुन, ताहाले जाई आपणक घरे अधिकरु अधिक धन संपत्ति मोती अलंकार मध्य उत्पन्न हेबाकु लागिबो। एहा सत्य वचन। भागवत रे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहिसंती, जेतेबेले संपूर्ण युद्ध क्षेत्रु निज भुवन आड़े आसुथिले, सेही समय भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को यही बार्ता देइथिले, जहाद्वारा कि मनुष्य माने मध्य जानिबा शिखिबा अति जरूरी भाबी अर्जुन मध्य भगवान कृष्ण को कहिथिले, प्रत्येक मनुष्य ए विषय जानिबा अति आवश्यकता। सेही कारणरू भागवत रे उल्लेखित रहिछि एही सुंदर उपाय। मनुष्य माने निज घर करिबा पई जमी किनिबा पई गाड़ी जेकोसी जिनिस किनिबा पई अधिकरु अधिक परिश्रम काम करिबाकु पड़ी थाए, किंतु शास्त्र कहे बिना कामरे बिना मेहनत रे मध्य धन उत्पन्न हेबाकु लागि थाए, किंतु समय दे सुनिबा अति आवश्यकता। किछि समय आपणकर एही भागवत ग्रंथ रे श्रवण करंतु, समय दियंतु। वर्ष वर्ष धरी आपणक जीवनरू दरिद्रता सबुदिन पाई दूर होइब। एहा सत्य वचन। शास्त्र तथ्य सदा सर्वदा सत्य होइथाए। मने रखंतु, भागवत कौनसी पुस्तक नुहे, बरं भागवत हेउछि सिए प्रकृत, जहाकू आमे प्रत्येक सकाळ संध्यारे पूजा आराधना करुछंती, स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। शास्त्र द्वारा आमे भागवत को द्वारा आमे भगवान को प्राप्त करी हेब। अन्य जेकोसी कर्मफल अर्जन करिथाउ ना काहेकि, किंतु भगवान श्रीकृष्ण को प्राप्त होई परिबो नाही। सेथिपाई आपण माने मने रखंतु, भागवत गीता निहाती भावरे निज कर्णरे श्रवण करंतु। पढ़िले आ श्रवण करिले दुईटी जाक समान होइथाए, सेथिपाई श्रवण निहाती भावरे करंतु। चलंतु जानिपा निज घरे बसी बसी किपरि धन संपत्ति उत्पन्न करिबार एक चमत्कार रहस्य, जहा जानिले आश्चर्य होइजिबे। स्वयं भगवान श्रीकृष्ण एही विषय अर्जुन को कहिथिले, ताहा जानिबा अति आवश्यकता। गोटे दिन एक चमत्कार ऋषिटीए थिला। सीए बालक अवस्थारू भगवान को निकटतर होई सारिथिला। केवल भगवान को निज हृदय सहित भल पाउथिला। सेही ऋषिर नाम थिला संतु। संतु ऋषि महर्षि एक बहुत विद्वान ज्ञानी मध्य। प्रत्येक शिक्षा ग्रहण करी प्रत्येक शिष्य को शिक्षा मध्य देउथिले। एमिति भावरे तांकर दिन राति बीतुथिला। किंतु जेतेबेले संतु जन्मित हेला, ताकर पिता माता दुहे को अलगा करी अन्य एक आश्रम रे रही बड़ हेबाकु लागिले। जेतेबेले आश्रम रे रहुथिले, निज पिता माता को अंतरर सहित भल पाउथिले, ता साथिरे भगवान को मध्य चाहुथिले। भगवान पिता माता को जदि समान करिहेब, ताहाले संतु केवल भगवान को अधिकरु अधिक भल पाती बोली कहिथांती। धीरे धीरे करी संतु बड़ हेबाकु लागिले। एक आश्रम रही छोट छोट संतान बालक को शिक्षा ग्रहण करने को एक सुंदर उपायटे बाछिले।
ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଉପବାସ କରିବାର ବିତିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମନେ ବିଚାର କରିଲେ, କାଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଷରେ ଭଗବାନ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେବ। ପୁଣି ସେହି ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲେ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲେ ଭଗବାନ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ବିଚାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଉନଥିଲେ। ସନ୍ତୁ ସବୁଦିନେ ଭାବୁଥିଲେ କିପରି ତାଙ୍କେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଭାବନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଶିଖାଉଥିଲେ, ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷା ବଚନ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟ ଶିଖାଉଥିଲେ। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ମାତା ପିତା ସେହି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବାପାରେ, ଏବେ ତ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କାମ କରିପାରୁନାହୁଁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ବୟସ ଚାଲିଯାଇଛି, ଆମେ ଏବେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହୋଇସାରିଛୁ, ଆଉ ଏହି କାଳରେ କେବଳ ସନ୍ତାନ ହିଁ ସାହାରା ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଚାଲି ଆସେ ଆମ ଭୁବନକୁ। ସନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ଶିକ୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର କରି ସର୍ବସ୍ୱ ଜିନିଷ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ମାତା ପିତା ଭୁବନକୁ ଗମନ କରିନଥାଏ। ଆଉ ଯଦି କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ସାଧୁ ବେଶ ଧରି ଯାଇଥାଏ, କୌଣସି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏକଥା ଶୁଣି ବାପା ମା କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ହେ ବାପ, ମୋର ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର, ହେଲେ ଏହି ପୁତ୍ର ଯଦି ଏପରି ବଚନ କହିବ, କେଉଁ ବାପା ମା'କୁ ଇଚ୍ଛିତ ହେବ ଯେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଏହି ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? ଆମେ ତ ଜିଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ମରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛୁ। ଋଷିଟିଏ ଏକଥା ଶୁଣି ବାପା ମା'କୁ ବୁଝାଇଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମ କୋଳରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ବଡ଼ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବାପା ମା, ସେତୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୋର ଭଗବାନ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସେବାସୁତ୍ର କରିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମ ଭୁବନକୁ ଯିବି, ଆଉ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବି, କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ସନ୍ତୁର ବାପା ମା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ବା ନିଜର ମହଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋକୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ହକିକତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତଥାପି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ସନ୍ତୁଙ୍କର ଜୀବନ ବିତୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଉତ୍ସବ ଯେହେତୁ ହୋମଯଜ୍ଞ ଥିଲା, ହୋମଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଷି, ମହର୍ଷି, ମୁନିଋଷି, ତପସ୍ୱୀ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ହୋମକୁ ଆସି ହୋମଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିଲା, ଏହି କିଛି ଦୂର ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ରମରେ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ମହାଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେହି ଯଜ୍ଞରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରିବି। ଏମିତି ବିଚାର କରି ସନ୍ତୁ ସେହି ଜାଗା ଦେଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଯେମିତିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ, ମୂର୍ତ୍ତି ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହି ଆଶ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ଶାନ୍ତି ଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ରମରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି, ଏମିତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବା ଅନୁଭବ କଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁନି ଋଷି ଆସିଥିଲେ, ହୋମଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା। ହୋମଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରିଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ସନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ମୁନି ଋଷି ତପସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ହେ ବାପା, ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ଏହି ଜାଗାରେ ବସ, କାହିଁକି ନା ତୁମ ସାଥିରେ ମୋର କିଛି ବଚନ କହିବାର ଅଛି। ସନ୍ତୁର କଥାକୁ କାଟି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମହର୍ଷି ଋଷିମାନେ ସେଠାରେ କିଛି କ୍ଷଣ ବସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ,
हे तपस्वी, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ପ୍ରଣାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ଏହି କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଋଷିମାନେ ବିଚାର କରିଲେ ଯେ ସନ୍ତୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେବା, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସନ୍ତୁକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏବେ ଯାହା ପଚାରିବାର ଅଛି ତୁରନ୍ତ ପଚାରି ନିଅ। ଏକଥା ଶୁଣି ସନ୍ତୁ କହିଲେ, ହେ ବାବା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି ସେବେଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭାବୁଥାଏ, ସେବେଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ବି ଲାଭ ହୋଇନଥାଏ। ମହର୍ଷି ତପସ୍ୱୀମାନେ ସନ୍ତୁକୁ ପଚାରିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି? ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ସନ୍ତୁ ମହର୍ଷିଙ୍କର କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ହେ ମୋର ବାପା ମା ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ବାପା ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ଭାବେ। ମୁଁ ମୋର ମନର କଥା କହୁଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିନାହିଁ। ମୁଁ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ନିଜ ନୟନରେ ଚାହୁଁଛି, ତଥାପି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ତଥାପି ମୋର ତପସ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ? ଋଷିମାନେ ଏକଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସନ୍ତୁକୁ କିଛି ନିରୀକ୍ଷିତ କରି ଦେଖିଲେ, ଆ ଦେହରେ ଏମିତି କ'ଣ ଜିନିଷ କମ୍ ରହିଛି। ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଆଉ ସେହି ଜିନିଷ ହେଉଛି ନିଜ ଆତ୍ମାରୁ ସଦାସର୍ବଦା ବିଜୟତା। କେବେ ବି ସେହି ବିଜୟତା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ନଥିଲା। ଋଷି ମହର୍ଷିମାନେ ସନ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମ ଶରୀରରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଗୁଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ନିଜ ହୃଦୟକୁ ବିଜୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଯଦି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଶକ୍ତିରେ ନିଜର ବିଜୟତାର କୌଣସି ବି ରହସ୍ୟ ନାହିଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କଳିଯୁଗ ତ ଏକ ସତ୍ୟ ବଚନର, ଯିଏ ଯାହା ବି କିଛି ଚାହିଁବ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସନ୍ତୁ ଏକଥା ଶୁଣି ମନ ଦୁଃଖରେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ମୋ ଦେହରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ମୁଁ ତାହେଲେ ବିଜୟତା କେବେ ବି ଚାହୁଁନଥାଏ? ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ତ ଚାହେଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତଥାପି କିପରି ତୁମେ ଏମିତି ବଚନ କହୁଛ? ମହର୍ଷି ଋଷି କହିଲେ, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଚାହୁଁନ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସନ୍ତୁ ପଚାରିଲେ, ଏମିତି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବି? ସନ୍ତୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମହର୍ଷି ମୁନି ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟଟି ଦେଲେ, ଆଉ ଏହି ଉପାୟ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ କହିଲେ। କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଥିବା ଏହି ଉପାୟ ସନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସନ୍ତୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ନାମ, ସେହି ତପସ୍ୟା ପୂର୍ବ ପରି କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ କର୍ଣ୍ଣରେ କିଛି ବଚନ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 7 ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତିଗଲା ନାମ ଜପର ଆଉ ତପସ୍ୟାର, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଆସି ସନ୍ତୁକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ନିଜ ନୟନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚରଣକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଚରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ବହୁତ ଜୋରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ତୁମେ ବିଲକୁଲ ବି କ୍ରନ୍ଦନ କରନା। ତୁମେ ଚାହିଁଥିଲ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥିଲୁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା, ସେହି କାରଣରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇନଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଜାଣିଲୁ ତୁମ ଦେହରେ ବା ଶରୀରରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିସାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟ ସନ୍ତୁ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରିଲେ, ସତ୍ୟ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ କହିବା ମାତ୍ରେ 7 ଦିନ ବିତିଲା ନାହିଁ, ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆସି ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ
ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ସେହି ସନ୍ତକୁ ଯେ ତୁମେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯିବ, ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ହେବ, ତୁମ ପାଖରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷର ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ହୋଇପାରିବ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ବିପଦ ଦେଖିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି ବିପଦକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଯେକୌଣସି ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଯଦି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତିତ ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋତିମାଣିକର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଯେବେ ଚାହିଁବ ଏହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ। ସନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଧନରତ୍ନ ଟଙ୍କା ପଇସା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ସେହି ଆଶା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଗଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ସନ୍ତୁକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆମେ ଯଦି ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛୁ ତାହେଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଆମେ କେବେ ବି ଯିବୁ ନାହିଁ। ତୁମକୁ କିଛି ନା କିଛି ବରଦାନ ଦେଇ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସନ୍ତୁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଲା। ଭଗବାନ ସତରେ କ'ଣ ଚାଲିଯିବେ? ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେବେ ଚାହିଁବ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ମନ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ତୁରନ୍ତ ଆସି ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବୁ। ଏକଥା କହି ଭଗବାନ ସେଠୁ ଚମତ୍କାରରେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ସନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡାକିବି ଭଗବାନ ସେହି ସମୟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତାଙ୍କେ ଏକଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଏହି ଖୁସି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସି ସନ୍ତୁକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତ ଏହି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବିଲକୁଲ ବି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଭିକକ ସେହି ଋଷିର ଆଶ୍ରମ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଏକ ଭୋକିଲା ଦେଖିଲା ଏହି ଆଶ୍ରମଟିଏ ରହିଛି। ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଭିକକଟିଏ ପ୍ରବେଶ କରିଲା। ଆଉ ଭିକ୍ଷା ଦେଇ ବୋଲି ବାହାରେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା। ସନ୍ତୁ ଯିଏକି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଏକ ଭିକକ ଆସିଛି। ଆଉ ଭିକକକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଛି। ଭିକକଟିଏ ସନ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ, ବାବା ମୋତେ ଜୋରସେ କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଭୋଜନ କିଛି ନା କିଛି ଆହାର ଦିଅ। ଏକଥା ଶୁଣି ସନ୍ତୁ ବିଚାର କରିଲେ, ସତରେ ବହୁତ ଭୋକିଲାଟିଏ। କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଧରି ଆସି ସେହି ଭିକକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ଭିକକ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେବନ କରିଦେଲେ। ସନ୍ତୁ ଋଷି ଦେଖିଲେ ଏହି ଭିକ ପାଖରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଦେଲେ, ସେ ଭିକକ, ତୁମ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭିକକ କହିଲେ, ମୋ ଘରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏକ ଅପାଠୁଆ ଅଜ୍ଞାନୀ, ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନି। ବାପା ମା ନାହିଁ, ଏ ହେତୁ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଋଷି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଲେ। ଆଉ ସେହି ଭିକକୁ ଧନୀର ବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ବୋଲି ଭାବିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେବଳ ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ତାହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ତୁ ଋଷି ସେହି ଭିକକୁ କିଛି କାମ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଭିକକ ମନା କଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଭୋଜନ ସେବନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଋଷି ବା ସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିକକୁ କହିଲେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଯେକୌଣସି ବି ଗଛ ଲତାକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ପାଇଁ। ସଫାସୁତୁରା କରି ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭିକକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛପତ୍ରକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଲେ, ଯେମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବା ଧୂଳି ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ତା ସାଥିରେ ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ସଫାସୁତୁରା କରିଲେ। ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଋଷି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ସେହି ଭିକକୁ। ଋଷି ସନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଭିକକୁ ଯେ ଏହି କ୍ଷଣି ତୁମ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବ ନିଜ ନୟନରେ ଦେଖିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଏକ ସୁନା ରୂପାରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି।
ए कथा शुणी बहुत खुशी होगले। आउ सेठारु भिक्षक निज भुवन को चलीगले। ऋषि तांका निज भुवन को चलीगले। से समय भिक्षक निज घर को गले आ देखिले सतरे तांका घरे प्रचुर धन संपत्ति अच्छी, ता साथी सुना अलंकार मध्य अच्छी। एही सबु जिनिष देखि आश्चर्य होगले। सतरे कौन एही सबु सत्य जहाँ मु निज नयन देखुची? केवल आशीर्वाद देले एसबु उत्पन्न हो जाए? मु बिल्कुल भी ज्ञान तो करि पारुनी। देखु देखु भिक्षक मध्य गोटे राजारे परिणत होइगला। ता पाखरे प्रचुर मोती माणिक सर्वस्व जिनिष प्रदान होइगला। एही सबु दृश्य गोटे शिष्य देखुथिले। आ शिष्यटीए सांगे सांगे आसी तांको गुरुदेव को कहिले, हे गुरुदेव, मु आपण को गोटे प्रश्न पचारुची। आपण क्यों आशीर्वाद देले भगवान तुल्य परी, जहाँकि भिक्षक घरे धन संपत्ति मोती माणिक भरिपूर्ण होइगला। भिक्षक घरे एक सांगे सांगे एक राजा मध्य बनिगले किपरि प्रभु? एक कथा सुनी संतु सेही शिक्षक को बुझाइले एही उपाय। जेतेबेले कौनसी गुरु जानिछंती जे कौनसी चमत्कार जिनिष, ताहाले शिष्य को मध्य शिखाउछंती। काहेकि ना शिक्षक जानिबा द्वारा मध्य प्रत्येक व्यक्ति ए विषय जानि पारिबे। सेथिपाई शिष्य को गुरुदेव एही वचन कहिले, आत्मविश्वास जहार मध्य रहिछि तांका घरे केबे भी कଳି झगड़ा कि दुख कष्ट आसी पारिबो नाही। आत्मविश्वास रहितिबा कारणरू घरे धन संपत्ति उत्पन्न हेबो। एकथा सुनी शिष्यटी कहिले, हे मोर पिता, हे मोर गुरुदेव, आत्मविश्वास अर्थ कौन? निज हृदय विजय कौन? एही विषय मते बुझातु। एकथा शुणी संतु गुरुदेव बुझाइबाकु लागिले। सेही शिष्य को कहिबाकु लागिले, आत्मविश्वास काहाकु कुहाଯାଏ? जहाँ भी किछि कार्य बा कर्म करुच, सदा सर्वदा मनरे गोटे वचन रखिब। आ से वचन हेउची, मु दिन ना दिने मोर चाहुथिबा प्रत्येक जिनिष को प्राप्त करि परिबि। एहा हेउची आत्मविश्वास। आत्मविश्वासरु तुमे कहिब, मु जहाँ चाहूची ताहा मो द्वारा निहाती भाବରେ होइजिब। कोनोसी भी असुविधा न छाई सदा सर्वदा भगवानकर आशीर्वाद हेब आ मु विजय प्राप्त करि परिबि। एहा हेउची आत्मविश्वास। निज हृदय विजय किपरि हेब? मन रख, निज हृदय विजय एहार अर्थ हेउची, जदि कौनसी व्यक्ति भगवान को देखिब, केवल भगवान को देखिब बोली निज हृदय स्थापित करदेव। कौनसी भय करिब नाही, काहाकु डरिब नाही, केवल भगवान को ही दर्शन करिबा लागि जीव, ताहाले तुरंत आसी भगवान ताकू दर्शन देबे। एक कथा सुनी संतान मध्य जानि पारिले। आ सेही दिन ठारू प्रत्येक व्यक्ति आत्मविश्वास हेले ताके जहाँ चाहेबे ताहा करि पारिबे। जहाँ भाविबे ताको पाखकू निहाती भाବରେ आसीजिब। एही प्रत्येक कथा ताके शिखि पारिले, जानिमे मध्य पारिले। एही सुंदर कथा तांको शिष्य मन को शिखाइले। शिष्य माने धीरे धीरे बड़ हेले आउ आत्मविश्वासी हेले। प्रत्येक देवी देवता को निज नयन रे दर्शन करिले। एक ज्ञानी ठारू एक महाज्ञानी मध्य बनिगले। प्रत्येक शिष्य माने गुरुदेव को भगवान तुल्य मध्य भाबिथिले। सेथिपई प्रत्येक देवी देवतांकर आशीर्वाद मध्य रहिथिला। एहा एक सत्य वचन। एही कथा सुनी अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को जेमिति पचारुथिले प्रश्न, भगवान कृष्ण मध्य उत्तर देखाउथिले। आत्मविश्वास जहार नाही सी सदा सर्वदा परास्त हेब, गरीब हेब, दुख कष्ट भोगिबाकू पड़िबो। जो व्यक्तिर आत्मविश्वास सदा सर्वदा निज पाखरे रही थाए, सेही व्यक्ति कौनसी क्षेत्र में मध्य परास्त होई पारिबो नाही। जदि कौनसी व्यक्ति घरे धन संपत्ति मोती माणिक बा टंका पैसा नाही, जदि घर द्वार नाही किंबा जागा बिल जदि नाही, जदि किनिबा पाई भाबुछंती, ताहाले निजर आत्मविश्वास को बढ़ेबा शिख। निजर आत्मविश्वास किपरि बढ़िबो जानि रख। निजर आत्मविश्वास अर्थ हेउची कौनसी काम न करी
केवल घरे ही बसिकरी जदि तुमे धन को रोजगार करबा पाई चाहुचंती बा धन उत्पन्न हेबाकू चाहुचंती ताहाले एही उपाय को मनरे रख। निज हृदय सहित निज अंतर सहित गोटे वचन कहब। प्रत्येक सकाळे प्रत्येक प्रातः समय उठु उठु निजर गोटे हस्त नहीं निजर हृदय पाखरे रखिब आउ एही वचन कहब, मोर सदा सर्वदा मंगल हेब। घरे धन संपत्ति सुना अलंकार मध्य उत्पन्न हेब। प्रत्येक व्यक्ति निज घर सदस्य लोक मते हृदय सहित भल पाइबा स्नेह श्रद्धा देबे। एही गोटे वचन लगातार 7 दिन 21 दिन नहले 11 दिन करंतु। देखु देखु 11 दिन बीती नथिब एहार चमत्कार मध्य देखिबाकू लागिजिब। एहा सत्य अटे। आमे जहा कहिबा ताहा ही घटी थाए। सेथिपाई बसिकरी जेकोसी व्यक्ति जदि बसिकरी धन संपत्ति मोतीमानक अलंकार जदि रोजगार करबा पाई चाहुचंती प्रत्येक सकाळ उठी निजर हस्त को निज हृदय रे रखी मागी दिय जेकोसी भी चाहुथिबा भगवानक ठारू जिनिस। द्वितीय जिनिस मने रख, जेतेबेले मागिब आत्मविश्वासर सहित रखिदिब। प्रकृत में भगवान मते दिने ना दिने दर्शन देबे आ दिने ना दिने मु मध्य तांको देखिबी आउ भगवान को देखी तांको ठारो आशीर्वाद मध्य नेबी। जी एमिति भावे भाबुथाए तार दिन ना दिने एही सबु तथ्य सत्य घटी थाए। सेथिपाई आपण माने मध्य निज हृदय सहित सत्य कहंतु आउ जहा भी कहिबे ताहा मध्य पूर्ण होइजिब। एहा एक चमत्कार तथ्य। दिन सारा जदि भगवानकर नाम जप करिब नहले भागवत ग्रंथ को श्रवण करिब ताहाले निज घरे बसी बसी आपणक घरे धन संपत्ति प्रत्येक दिन उत्पन्न हेबाकू लागिब, जहा एक सत्य वचन। आपण मान एही तथ्य किपरि लागिला निहाती भावरे कहिबे। जेतेबेले सेही ऋषि तपस्वी मने संतुक कर्णरे एही वचन कहिथिले आत्मविश्वास वचन आ निज हृदय ठारू विजय वचन जानी रख। ऋषिटीए संत को बुझाई कहिथिले तुम शरीर रे प्रत्येक गुण भरिपूर्ण रही किंतु आत्मविश्वास नहीं। आत्मविश्वासर अर्थ हेउची सदा सर्वदा सत्य को मानिबा आ सत्य वचन कहूथिबा, सदा सर्वदा समस्त को साहाय्य करिबा। एहा हेउची आत्मविश्वास। आत्मविश्वास जहार नाही सीए कौनसी क्षेत्र में मध्य विजय प्राप्त करि परिबो नाही। सेथिपई आत्मविश्वास निहाती भावरे रखि थाओ, जहा द्वारा कि प्रत्येक व्यक्ति किछि ना किछि ज्ञान मध्य शिखि पारिबे। भगवान को देखिबा, भगवान को जानिबा, भगवान को प्राप्त करिबा बिल्कुल भी कष्टकर पाठ होई न थाए। एहा तो प्रकृत रे कलिजुग। जेतेबेले महर्षि माने संत को यही शिक्षा देउथिले जे भगवान को चाहूचु भगवान निहाती भाବରେ तते दर्शन देबे। सेही दिन ठारू केवल गोटे चिंतित रहिले आउ भगवान को दर्शन करिबा पाई भिक्षुकरू एक राजा परिणत होइछंती। सेथिपाई भगवान को मध्य दर्शन करिले, जहा द्वारा कि तांकर गोटी गोटी करी प्रत्येक इच्छा स्वप्न पूर्ण होइगला। आपण मानकर मध्य इच्छा शक्ति पूर्ण करंतु, भगवानक ठारे मन ध्यान रखंतु। देखिबे विजय केवल आपण मानकर ही रही पारिबो। सदा सर्वदा विजय प्राप्त करुथिबा व्यक्ति सदा सर्वदा बहुत कष्ट दुख कष्ट माड़ी आसी थाए। सेथिपाई केबे भी न हार मानी समस्तंको समान भावरे देखिबा, समस्तंकर चिंता समस्तंकर कष्ट को दूर करने को चेष्टा मध्य करिबा। एहा तो सत्य वचन। भागवत ग्रंथ रे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहिथिले आत्मविश्वासर सहित जेकोसी मनुष्य जहाँ भी मते मागिब मु ताकु निहाती भावरे प्रदान करिबी। किछि क्षण घटी नथिब तार प्रत्येक जिनिस मु प्रदान करि परिबी। एक कथा सुनी बहुत खुशी गले प्रत्येक व्यक्ति। कण सतरे मनुष्य माने जहाँ चाहती ताहा तांको पाखकु आसी थाए। सतरे कण भगवान अछंती? ताहाले एही भागवत ग्रंथरु आपण जानतु
भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहिछंती आत्मविश्वास बिना भगवान कौनसी काम मध्य प्राप्त करिपारिबा नाही। एबे जानतु मनुष्य जीवन हेतु किपरि बसी बसी करी निज घरे धन संपत्ति बा आयु बढ़िबाकु लागिबो जानि रख। निजर घरे जदि धन संपत्ति बढ़िबाकु चाहुछंती प्रत्येक दिन प्रातः समय उठंतु निजर छाती उपरे हाथ रखी कुहतु एही वचन आम घरे धन संपत्ति उत्पन्न हेब जहा चाहुचु ताहा मध्य प्राप्त हेब आउ देह समस्तकर सुस्थ रहिब एही वचन कुहतु। तापरे दिन सारा भगवानकर नाम को जपतप करिबा उचित। जेकोसी शास्त्र भागवत को पढ़ा नहले आमे निज कर्णरे श्रवण करिपारिबा। एसबु जिनिस करिबा द्वारा भगवान को निकटतर निहाती भावरे होई पारिबा आउ आमर प्रत्येक इच्छा स्वप्न मध्य पूरण हेब। मने रख क्यों काम बिल्कुल भी मध्य करिबा उचित नुह। काहाकू हिंसा गर्व मोह अहंकार करिबा उचित नुह। काहाकू जीवनर हत्या मध्य करिबा उचित नुह। जेकोसी आमिष भक्षण मध्य करिबा उचित नुह। एही प्रत्येक तथ्य जानी रख मने रख। तापरे जाई आपण बसी बसी करी धन संपत्ति निहाती भावरे बढ़ीजिब। काहेकि ना आत्मविश्वासर सहित भगवानकर नाम जपतप करिथिबे कौनसी भी भूल काम को जाई नथिबे कौनसी भूल मध्य काम करि नथिबे देखु देखु सबकिछि परिवर्तन होइजिब। आपणक जीवन एक मंगलमय होइजिब। एहा सत्य वचन। आपण मानकु एही तथ्य किपरि लागिला कमेंट माध्यम निहाती भावरे जणाई पारिबे। एही वीडियो प्रकृतरे जदि आपण मानकु भल लागिछि चैनल को सब्सक्राइब करदेबे लाइक करदेबे कमेंट करदेबे। रहुछि जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी जय श्री कृष्ण। राधे 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 श्री कृष्ण।